Merry Christmas! Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Today is Christmas Eve, so we are celebrating Christmas over here in a ground. So we are enjoying, and I think you all are enjoying to see this program. Okay, just enjoy yourself and let us enjoy. तो फोन टा दे मामला अरे दे मु खाली हेड बाय कर दिने आछी भितर एटा ऑडियो दे मोर एटा के मेलोडी देखे नहीं जस्ट
କରୁଛୁ। तो ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ ଆମେ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଇଟ୍ସ ଅ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଅ ଭେରି ହ୍ୟାପି ମେରି କ୍ରିସମସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡଭାନ୍ସ ନ୍ୟୁ ଇୟର। ନ୍ୟୁ ଇୟରରେ ବି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବି ଲାଇଭ୍ ଆସିବି। ଆଜି ପାଇଁ ବାଏ। ଆଇ ଶୋ ୟୁ ହାଉ वी ऑल आर एंजॉयिंग। पार्टी तो समस्त देखले एबे बाय बाय टाइम एबे घर को जिबार टाइम। अमलान डिनर टाइम है गलानी। अबे का लाइव एंड करवा। चिप चिप वर्षा पानी भी गला ठंडा दिन में बहुत गरम लगे डांस कला